जादूगर की कमजोरियां कौन सी हैं। जादू के सामने या जादूगर के सामने बिल्कुल खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। जादू एक हकीकत है, एक बुरी चीज है, एक गंदी चीज है, इसके असरात बहुत गलत हैं। और न जो बंदा परागंदगी की हालत में होता है तो वो इनके लिए जो होता है वो तरन वाला होता है। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। वो इस वजह से कि अमूमन हमारी वीडियोस जो आती रही हैं वो जादू के बारे में थी कि फ़लाँ जादू कैसे होता है और उस जादू का मार्केट के अंदर तरीक़ा वारदात क्या है और उस जादू की अलामात क्या हैं, फिर उस जादू का इलाज क्या है। कोशिश की है हमने सैकड़ों अक़साम के ऊपर हमने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस ज़रूर देखें। आज की जो वीडियो है वो तमाम जादुई हमारी वीडियोस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वीडियो में हमने बयान किया है कि जादूगर की कमज़ोरियाँ कौन सी हैं और ऐसी कमज़ोरियाँ जिससे हर जादूगर बेबस और लाचार हो जाता है। अगर कोई साहिब ईमान अगर इन कमज़ोरियों के बारे में जानता होगा तो यकीनन वो जादूगर को या जादू को हिच समझेगा और जादू के सामने कभी सर तस्लीम खम नहीं करेगा। जादू एक हकीकत है, एक बुरी चीज़ है, एक गंदी चीज़ है, इसके असरात बहुत गलत हैं और मार्केट के अंदर मौजूद है, इसकी हकीकत है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंसान को साहिब ईमान को जो है इसके सामने सर तस्लीम खम कर लेना चाहिए या इसके सामने डरना चाहिए, इस तरह हरगिज़ नहीं है। जादू के सामने या जादूगर के सामने बिल्कुल खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जादूगर की कुछ कमज़ोरियाँ आज आपके सामने रखूँगा और आखिर में जादू का इलाज भी बतलाऊँगा। जादूगर की सबसे जो पहली कमज़ोरी है वो ये है कि उसको नफ्सियाती और रूहानी कमज़ोरी उसकी होती है। नफ्सियाती तौर पर जादूगर जो होता है वो खुद एक मुतवहम होता है और मुतवस्विस होता है, उसको वहम और वसवसे की बीमारी भी होती है और उसके साथ साथ वो हर तबीयत उसकी हसास होती है। नफ्सियाती तौर के ऊपर हसद, बुग़्ज़ और इन चीज़ों का शिकार होता है। इसी वजह से क्योंकि उस हर वक्त उस शयातीन के माहौल उसको शयातीन की महफ़िल उसको दस्तयाब होती है, हर वक्त शैतानी अमल करता है, शयातीन उसके पास आते जाते रहते हैं। उसके अंदर इस तरह की रूहानी कमज़ोरियाँ पैदा कर देती हैं। उसके अंदर लालच, पैसे की लालच, उसके अंदर बुग़्ज़ बहुत जल्दी आ जाता है, कीना परवर होता है, इस तरह की कमज़ोरियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर जो बंदा आगे साहिब ईमान है, जिसके उसका मुकाबला हो रहा है वो साहिब ईमान है और कामिल यकीन वाला है, तो उससे भी ये खौफ खाता है जादूगर। इसका आखिर में मैं जवाब भी दूंगा। दूसरे नंबर पे है ईमान और की ताकत। ईमान, जैसे मैंने कहा कि ईमान वालों से खौफ खाता है, वो ये है कि अगर जिस बंदे पे ये जादू कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, उस बंदे का ईमान मजबूत है तो उससे उससे इसको खौफ आता है। उसकी क्या वजह है ये भी मैं आखिर में बतलाऊंगा। खुद ये ईमान की ताकत से, ईमान की कुव्वत से बिल्कुल बिल्कुल कोरा होता है, इसके पास कुछ नहीं होता। तीसरे नंबर ये है कि इबादत और अल्लाह से ताल्लुक़, ये इबादत से भी महरूम होता है और खुदा के ताल्लुक़ से भी महरूम होता है। इसके पास जो इबादत होती है वो शैतान की होती है और जो ताल्लुक़ होता है वो शयातीन का होता है। इसलिए याद रखिएगा, शयातीन के पास चालें होती हैं, मकारियाँ होती हैं, फ़रेब होता है, धोखा होता है, लेकिन उसके पास रियलिटी नहीं होती, उसके पास हकीकत नहीं होती, उसके पास ईमान की ताकत नहीं होती। ईमान वाले की जो पास जो ताकत है वो यकीन जानिए कि आप उसका अहाता नहीं कर सकते। इसका सही अहाता करना है कि ईमान की ताकत क्या होती है या साहिब ईमान के पास पावर क्या है, तो वो आपको जादूगर ही बतलाएगा, क्योंकि उसका पाला पड़ता रहता है। जब वो किसी साहिब ईमान के ऊपर जादू करता है तो उसको ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाना पड़ते हैं। चौथे नंबर पे है पाकीज़गी और घर का माहौल। ये भी जादूगर की कमज़ोरी होती है, क्योंकि वो खुद भी साफ़ सुथरा नहीं रहता, खुद भी परागंदगी की हालत में रहता है और जो है साफ़ सुथरा, अगर जो बंदा साफ़ सुथरा होता है उसके ऊपर भी जादू, इसका जादू सही मानों में असर नहीं कर पा रहा होता।
شیاطین جو ہوتے ہیں یہ خود بھی غلیظ ہوتے ہیں اور جن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس کو بھی کوشش کرتے ہیں پراگندگی کی حالت میں رکھنا. جو بندہ پراگندگی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے جو ہوتا ہے وہ ترن والا ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب جو ہے اگر اس کے پاس اس طرح کی کوئی علامات موجود ہیں کہ وہ پراگندگی کی حالت میں اور بیمار بھی ہے تو اس کو کوشش کریں صاف ستھرا پاکیزہ ماحول دستیاب کریں. پاکیزہ ماحول سے جادوگر بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں, یہ خود بھی دور بھاگتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر یہ مسجد کے اندر چلے جائیں, کسی پاک ماحول کے اندر, جادوگر کو جب بھی کبھی مسجد میں جانا پڑے یا کسی پاک ماحول میں جانا پڑے, جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی بڑا لیول کا گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک روزہ ہے اس سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح جادوگروں کی کیونکہ معاہدے ہوتے ہیں شیاطین کے ساتھ کہ آپ نے فلاں کوئی نیک کام نہیں کرنا. اب یہ نیکی کی قریب بھی جاتے ہیں, مسجد کے اندر پاکیزہ ماحول کے اندر جاتے ہیں, اس کے بھی یہ اپنے شیطانی کفارے ادا کرتے ہیں. میں کفارے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, ورنہ ان کے ہاں تو ان کی ٹرم اور ہوتی ہے. لہٰذا پاکیزہ اور گھر کا ماحول صاف ستھرا ہو, پاکیزہ ہو تو یہ چیزیں قریب نہیں آتی. یہاں ایک چھوٹی بات میں مینشن کرتا چلوں, گھروں کے اندر جو تصاویر ہوتی ہیں, ٹیلی ویژن کا خصوصاً گانے وغیرہ یا موسیقی کا استعمال جو ہوتا ہے یا لٹکی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں, یہ شیاطین کو گھر میں سمجھو آپ دعوت دے رہے ہیں, اور جس گھر میں آپ خود دعوت دیں تو یہ وہاں بڑا جلدی جاتے ہیں. 5ویں نمبر پہ دم اور پڑھائی کا استعمال. یاد رکھیے گا کہ جو آگے مریض خود اپنے اوپر دم کر رہا ہے یا قرآنی آیات کا کسی سے دم کرواتا ہے, اس سے بھی یہ جادوگر جو ہوتے ہیں بہت خوف کھاتے ہیں. اس کے قریب, اس کے پاس جانے کے لیے, جادو کو بھیجنے کے لیے, شیطانی قوت کو بھیجنے کے لیے بہت گھبراتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں قرآنی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, دم وغیرہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے, تو وہاں یہ کیونکہ اس کے پاس حفاظتی حصار کھڑے ہوتے ہیں, حفاظتی اعمال کی وجہ سے ان کے پاس ایک فرشتوں کا آنا اور ایک نوری ماحول کا ہونا, وہاں شیاطین جو ہیں بہت گھبراتے ہیں. کیونکہ شیاطین کو جسم میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پراگندگی کی حالت ہو, وہ سستی اور غفلت کی حالت ہو, وہ کوئی نجس حالت ہو, یا اس طرح کی حالتوں کو یہ تلاش کرتے ہیں اور اس کے اندر جسم کے اندر گھستے ہیں. جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں یا پڑھائی کرنے والا بندہ کسی بھی ٹائم, اب مثال کے طور پہ جمعی بندہ لیتا ہے تو اس سے منہ کے اندر شیاطین کے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, لیکن جو بندہ جمعی لے رہا ہے ساتھ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ دیتا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب, اس طرح کوئی بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہے جو دعائے معصورہ سے ثابت ہے, تو اس جملے سے کہنے کی وجہ سے اگر کوئی شیاطین آپ کے منہ کے اندر گھس رہا ہے, آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, تو وہ فوراً جل جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ شیاطین کتنے کمزور ہوتے ہیں, کتنا خوف کھاتے ہیں, اور جن کا سہارا لے کر جادوگر اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتا ہے تو وہ کتنا خوف کھاتا ہوگا, آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں. 6 نمبر پہ ہے توبہ اور استغفار. کیونکہ یہ خود گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, ایمان کی طاقت سے بالکل محروم ہوتا ہے, اور اس کے پاس اس طرح کے ہتھیار نہیں. توبہ اور استغفار سے خود شیاطین بھی خوف کھاتے ہیں, اور شیاطین کا یہ چیلا جو جادوگر ہوتا ہے یہ بطریق اولا خوف کھاتا ہے. اس کے پاس بیٹھ کر کوئی بندہ ویسے توبہ استغفار کرنا شروع کر دے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہنا شروع کر دے, تو اس کی طاقتیں جو ہیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کالی طاقتیں جو ہوتی ہیں اس کو خود نقصان دینے کے اوپر بھی آ جاتی ہیں بعض دفعہ. 7ویں نمبر پہ اللہ پہ بھروسہ اور کامل بھروسہ, کامل یقین اور دعا کا اہتمام. جو بندہ یہ کرتا ہے اس سے جادوگر یہ انتہائی خوف کھاتا ہے, یہ دعاؤں سے گھبراتے ہیں. اللہ کی, کیونکہ دعا کے ساتھ اللہ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے, اللہ کی مدد اور نصرت آ رہی ہوتی ہے. اس کے پاس کسی مدد و نصرت ہوتی ہے, جادوگر کے پاس شیاطین کی مدد و نصرت ہوتی ہے. اور جب آپ بڑی مدد و نصرت کو بلا رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس بڑی خالق کائنات اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے اس کی مدد و نصرت آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے, تو اس سے یہ بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں. شیطانی چیزیں بھی خوف کھاتی ہیں, اور شیطان کا یہ ہلکا پھلکا چیلا جو جادوگر ہے یہ بھی بہت زیادہ خوف کھا رہا ہوتا ہے.
اور 8वें नंबर पे ये है सॉरी इसके अंदर एक और चीज़ कि अगर आपका यकीन कामिल है तब भी आप, क्योंकि इसका तो यकीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, बज़ाहिर आपको बातें बेशक करता फिरे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा फला, ये उसकी सिर्फ ज़बान की हद तक है, बस अंदर इसके पल्ले कुछ नहीं होता। लिहाजा इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म का खौफ खाना घबराना नहीं चाहिए। 8वें नंबर पे इसकी जो कमज़ोरी है वो नेक लोगों की सोहबत में, अगर कोई भी शख्स जिसके ऊपर ये जादू करना चाह रहे हैं, अगर वो औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठता है, उलमा की सोहबत में बैठता है, क्योंकि उनके ऊपर हर वक्त रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं, बरक़ात का नुज़ूल होता है, उससे ये बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं। याद रखिएगा, शैतान जितना बड़ी ताकत लेकर आ जाए, अल्लाह की ताकत के सामने एक रत्ती भर भी उसकी वक़्त नहीं है। अल्लाह की मदद और नुसरत जब आपके पास आ रही होगी तो ये चीज़ें घबराएंगी। याद रखिएगा, शैतानी ताकतें, जादू, वेदू, ये आम छोटी मोटे नुकसान तो आपको पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर जब आपका यकीन कामिल होगा, अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा होगा, उस वक्त आपको ये चीज़ें बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आपके ऊपर जादू है, अगर या आप जादू का शिकार हैं, तो इन 8 चीज़ों के ऊपर दोबारा गौर करें, बार बार सुनें और इनके ऊपर आप मुख्तलिफ एंगल से इनको सोचें, देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 8 ऐसे पॉइंट हैं, इन 8 पॉइंट्स को अगर आप मलहूज़ खातिर रख लेते हैं तो आप यकीन जानिए आप ज़िंदगी को संवार सकते हैं। जादू के इलाज के हवाले से 33 आयात मंज़ल इंतहाई मुअस्सर है। हम लोगों को अक्सर कोशिश करते हैं मरीज़ों को वो बतलाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जादू की नौइयतें मुख्तलिफ होती हैं, जादू मुख्तलिफ वैरायटियों का होता है। क्योंकि हम पहले एक मुस्तकिल एक सीरीज़ ला चुके हैं कि जादू की अक़साम के ऊपर हम उनका इलाज वगैरह भी बतलाएं, जैसे वीडियो के शुरू में बतलाया है हमने। तो जादू के इलाज के हवाले से हमारी वो सीरीज़ भी देख लें, या आप हमारे साथ मशवरा भी कर सकते हैं, या हमारा आप जादू शिकन तेल भी मंगवा सकते हैं। उस तेल के इस्तेमाल से भी अगर कोई मसला होगा तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।